and correlation. Okay, previously kita dah tengok macam mana nak dapatkan okay, share screen. Let me share the screen first. Alamak, apa saya pula? Right, share screen. Okay, so previously kita dah tengok macam mana about simple linear regression and correlation. So we have take a look in 4 steps involved in this chapter, where the first one define variable x dan y. What are the variable x for independent variable and y for dependent variable. So from here kita nak dapatkan yang mana satu independent, yang mana satu dependent variable. Okay. So first define your variables that involved in a certain case, and then step kedua is see whether there exists or not, examine whether there exists or not a relationship between independent variable and dependent variable. Meaning that we will do the scatter diagram and see whether there exists a linear relationship or non-linear relationship. So if there exists a linear relationship, you have to answer the third question, that is, how strong is the relationship between the independent variable and dependent variable? That is, for these particular things, we will calculate the correlation coefficient, that is the value of R. So you can calculate by using Microsoft Excel. And the last one is to define what is the, what is the relationship of X dan Y. So macam mana kita nak relate X and Y in terms of mathematical equation. So that is the last part, regression. Okay. So kita dah tengok ni how you are going to calculate the correlation coefficient, and we have go through this exercise on transmission frequency and site attenuation, and we have take a look at the solution in here. So this is simple linear regression. So basically the idea on the simple linear regression is to define the mathematical equation that represent the relationship between X and Y dalam bentuk Y sama dengan AX plus B. Okay. So correlation, it will measure the strength of linear relationship between two variables, and regression is actually how to express the relationship in terms of mathematical equation, that is Y equal to Fx. So to be precise, this equation actually Fx will become A plus Bx. Okay. Sebab, okay, nanti kita tengok Y A plus Bx. Okay. And from here, Y equal to Fx, it will describe the relationship between independent and dependent variable. So to describe this relationship, the procedure that we are going to use is called the least square method. Persamaan kuasa 2 terkecil. Okay. So in regression analysis, we try to find a line that best fit the points in the scatter diagram. So sebab in the previous class kita dah tengok, this is your data. We do the plotting of your data. Okay, so yang ini paksi X dan yang ini adalah paksi Y. Okay. X will define, X is your independent variable and Y is your independent variable. So kita dah titik-titikkan plotnya berada di mana. Then awak akan buat satu garis lurus. Okay, that best fit all the data points. So daripada sini, kalau awak ingat masa darjah 6 dulu, kalau tak silap saya, kita ada belajar from here, ada dekat sini adalah awak punya N, dia punya kecurunan ni akan jadi dia punya B. Okay. So kecurunan akan jadi dia punya B. So dekat sini garisan bagi garis lurus ni, kita akan tulis Y sama dengan MX tambah C. Okay. So sama lah dia punya, the idea is the same for this regression analysis, because the equation of Y sama dengan A plus BX, yang ini come from this one. Cuma kita tak
gunakan kalau masa dulu awak just ambil titik X1 tolak X2 bahagi dengan apa nama X. But we are not going to use that kind of things. Sebab in this case we have a lot of data. That is why kita akan buat plotting. Kita akan guna least square method. Okay. So this procedure is known as the least square method, and in regression analysis we are trying to find a line that best fits. Kita akan cari satu garisan terbaik that best fit all the points in the scatter diagram. Okay. So from here, then by using a regression model, we can evaluate of change in one variable due to a certain change in another variable. Boleh tengok nilai X berubah. So apa efek kepada nilai Y? Because A, awak akan dapat satu constant, and B, you will also get a value of a constant. Okay. So ada soalan so far? Clear or not? Clear, Doktor. Clear, okay. Syed ada, Syed? Masuk dah, Syed? Ada. Dah. Nak makan harum manis, Syed? Dah makan semalam. Makan semalam. Oh, hari ni bila nak makan? Petang ke? Petang lagi. Okay. So, simple ini. Tunggu slide tu dulu. So regression analysis helps to understand how the typical value of the dependent variable change when any of the independent variable is varied while the other independent variables are held fixed. Meaning that bila satu perubahan kat dalam independent variable X akan mengubah dependent variable Y. Okay. So ini adalah example composite index regression to trends. So kalau awak tengok data ni, yang warna biru ni is the real data. So awak ada data daripada tahun 1870. Okay. Axis X represent the year and axis Y represent dia punya apa nama inflation price. Okay, since 1871. So dia plot data ni, yang ini data pertama, data kedua and so on. Okay. So this is the first data, data kedua and so on. So mesti data dalam setiap bulan. Okay, dia ada bulan pertama, kedua and so on. So daripada sini, kalau awak tengok, dia plot data daripada 1870 sampai 2020. So ini semua yang color biru tu, all the data point. And dia try fit the best straight line. Walaupun sebenarnya kalau tengok kan, tak straight line lah sebenarnya, not really straight. We cannot, kalau ada correlation ni pun kalau awak kira nilai R dia mesti dalam 0.5, 0.6. Because we can see clearly from the scatter plot that the correlation, dia punya straight line ni is not really, all the data points are not fall in the straight line of the one that plotted in the graph. Okay. So daripada sini yang pastinya saya nak tunjukkan, dia ada data 1870, 1880, aku pun tak lahir lagi dalam ni, 1890 sampai 2020. So berapa tahun punya data ni? 2020 sampai 1870. Oh lama ni. Kan? Yang ini je dah ni. Okay, so daripada sini dia plot and then dia boleh, nanti dia akan dapatkan equation Y sama dengan A tambah BX. Okay. Yang mana X adalah awak punya tahun and Y adalah awak punya, this one, paksi Y. Dia punya price, alternate real price, okay, stock price. So daripada sini nanti, katakan kita nak buat prediction. Let's say saya nak tengok tahun 2025, berapakah nilai stock price. So let's say X ni, data ada sampai 2020 sahaja. So kita nak buat untuk 2025. So berapakah nilai stock price? Okay. So awak tukar X sahaja and then nanti kalau nilai A dan nilai B dah dapat fix, so you can dapat nilai Y yang kita akan predicted. Okay. Based on dia punya regression equation. Itu yang pentingnya kegunaan kenapa kita kena develop dia punya regression equation. So that kita boleh buat prediction. Okay.
So, dia sebenarnya data ni dia buat pada April 2011. So dekat sini je, data sampai sini. Then dia buat prediction. Dia nak buat prediction daripada 2011 sampai 2020 and so on. Okay. So clear? So yang bawah ni kau tak tengok lah. This one is out of your scope. Dia punya variance from trend. So itu adalah salah satu example. The next one kita ada simple linear regression. Macam mana nak dapatkan dia punya equation. By using a regression model, we can evaluate the magnitude of change in one variable due to a certain change in another variable. So regression model will help to predict the value of one variable for a given value of another variable. So dia membantu dalam membuat prediction. Okay. So the regression model untuk population data, Y akan sama dengan alpha plus BX plus epsilon. Okay. And for sample data, it will become Y hat akan sama dengan A tambah BX. So ini adalah regression equation atau regression model. The idea is Y sama dengan MX plus C. Itu daripada apa nama? Daripada dah belajar dulu kan ni MX plus C ni kan, persamaan garis lurus. An equation for the straight line. Dah belajar kan? Oh, budak-budak. Senap je. Dah. Masa bila lah? Dah jam 6 eh? Saya rasa masa dah jam 6 tak silap kita belajar benda ni. Kelihatan. Kelihatan eh? Oh, yelah silibus kita dah berbeza. Masa awak ada pakai buku sipir ke? Tak ada? Ada kot. Ada. Masa saya masih pakai buku sifir. Kita orang tak pakai kalkulator saintifik masa tu. Masuk matrix baru pakai kalkulator saintifik. Masa dekat sekolah menengah pakai buku sifir dan kalkulator biasa. Zaman-zaman dulu. Zaman dulu semasa bumi selamat untuk diduduki dan kurang masalah. Okay. Kurang sesak dengan pembiakan manusia. Okay. So the next one, linear regression. Okay. The simple linear regression equation for the population Y akan sama dengan alpha plus beta X plus epsilon. Yang mana Y ini adalah intercept. So daripada garis lurus ni, this one, X dan juga Y. So awak dah buat, itu kita dah buat plot-plot you punya data. And then kita dah tengok dia punya, dah lah masukkan dia punya trend line. So alpha is here. This is alpha. Okay. Intercept. That give the value of Y when X sama dengan 0. Okay. Beta is the slope. Beta is the slope meaning that beta ni adalah dia punya slope, kecerunan. So yang ini awak dapat dia punya beta. So from here dapat Y sama dengan alpha plus beta X. Untuk population data. So kalau dekat soalan nanti tengok, dia cakap this one is population data or sample data. But normally kalau data awak dalam 30, 40, 50 or even 100 tu normally ianya adalah sample data. Very very rare kita akan deal dengan population data. Okay. So epsilon is the error term. Untuk population data we are going to have the error term in here. So the estimated simple linear regression for sample Y hat akan sama dengan A tambah beta X, A tambah BX. Yang mana Y hat is the estimated predicted value of Y, nilai Y yang kita predictkan daripada equation ni. Then alpha is the estimated value of, A is the estimated value of alpha. That is dia punya intercept of Y when X sama dengan 0. And B is the estimated value of beta. That is dia punya slope. So kalau untuk sample data sama je. Y hat sama dengan A tambah BX. Yang mana A adalah intercept dan B adalah dia punya slope. Okay. So itu adalah dia punya bentuk regression equation. So daripada sini macam mana nak dapatkan Y hat A tambah BX, kita akan menggunakan least square methods. So from here, in order to calculate the value for B,
B in here, ianya adalah menggunakan nilai SSXY dan juga SSXX, sum of squared. Yang ini kita dah tengok dalam kelas kelas apa nama dia? Last week class. Okay. Sum SS tu sum of squared. Hasil tambah kuasa 2. SSXY is sum squared of XY, which is taking the multiplication of X and Y for each data, and then you do the summation, tolak dengan all these things. Tolak dengan all these things. Hasil tambah bagi X multiply with the summation of Y divided by N. Okay. And then SSXX is summation of X kuasa 2 ditolak summation of X dikuasakan dengan 2 divided by N. Okay. So, kena kira B dahulu, then awak kena masukkan dalam this equation untuk dapatkan nilai A. Okay, Y bar dengan X bar. To represent what? Apa Y bar and X bar? Mean. Mean. Okay, betul. Okay. Y bar dan X bar is mean. This is mean atau average. Mean or average. Okay. Average untuk Y. Untuk Y. So X bar is mean atau average. Mean dan average nama yang sama. Mean or average. Untuk X. This one. So, sebab dia ada banyak nama. Dia ada 2 nama. Mean atau average. Sama lah macam awak kan. Bukan sekat awak mean dan average macam ni. Anis Azila. So, dia sebenarnya orang yang sama. Anis boleh panggil Anis atau boleh panggil Azila. So, sama je. Mean dan average. So, nama sebenar dia adalah mean average. Mean adalah benda yang sama. Average pun benda yang sama. Okay. Cuma dekat dalam Excel nanti function dia adalah average. Dia tak guna mean. Dia akan guna average. Okay. So in order to get this equation, you have to calculate the value of B first, then baru kira value untuk A. Nanti kita tengok example how to find the linear regression equation. Okay. Ada soalan so far? Tak ada eh? So far so good? Tak ada. So far so good. Okay, bagus. Okay, awak dah dapat dia punya regression equation, this one. Kita dah dapat persamaan ni. Y sama dengan, what we call it, kita dah dapat this equation. Y hat sama dengan A tambah BX. So, salah satu benda yang kita berminat sebab B ini adalah estimated value untuk beta daripada population data. So, kita berminat lagi satu hypothesis testing untuk tengok adakah beta ini sama dengan kosong or not. Sebab kalau sebenarnya awak kira dapat population punya, apa nama dia, slope adalah sama dengan kosong. So, meaning that kita tak boleh denote dia punya regression equation menggunakan, kita tak boleh relatekan X dan Y menggunakan regression equation. Because if dia punya equation Y akan sama dengan alpha plus beta X, population punya ni. So kalau beta ni kosong, so macam mana nak tengok hubungan antara Y dan X? Sebenarnya kita tak boleh gunakan hubungan. Yang awak buat dekat scatter plot tu hanyalah secara mata kasar. So mata kasar kita tak akan nampak apa yang ada dengan mata hati. Oh macam gitu. Okay. Apa nama? Kau tengok secara mata kasar je dekat dalam scatter plot yang kita buat. So nampak semua titik-titik tu, nampak macam ada garis lurus. Okey lah, boleh lah kita kata dia ada hubungan. Apa nama, linear relationship. Tapi sebenarnya kalau kita mengenali dengan lebih dalam setiap, bila lebih lama kita tahu perangai sebenar. Oh macam gitu. So kita tahulah sebenarnya beta tu kosong atau tidak. So that's why kita kena buat regression equation and run a very deep analysis, okay, deep analysis on the value of beta. Okay, so itu salah satu what we call it kepentingan regression analysis. Okay, sebab in real life kita akan deal dengan data sekarang IR 4.0 lagi lah. You are going to have a trillion number of data. Bukan sekat megabyte dan sekadar terabyte bagai. Okay.
the number of data gain. That is why from the population data, it is very important to run this analysis. Okay. So making inference. Yang saya bebel tadi adalah berkaitan dengan making inferences about the slope beta. So far okay? Faham? Faham. Faham, Isyad faham. Adwa okay? Saya okey. Okay, dah sarapan Adwa? Baru sarapan. Sarapan apa? Roti. Roti, okey lah. Mana nak cari roti canai tak ada delivery. Kalau duduk rumah sedap ni. Bangun-bangun pagi, mak kau dah buat sarapan. Okay, so making inferences about the slope of beta. So the sampling distribution of B is normal. So yang ini sebenarnya dia akan mengikuti taburan N. Dia akan mengikuti taburan normal. It will follow a normal. Beta will follow a standard normal distribution. Okay. So kalau kita nak buat sampling distribution, the mean of B, mu B akan sama dengan the value of beta. Okay. Estimated value untuk population punya slope akan sama dengan beta. Atau kalau kita guna sample data, it will be equal to B. Okay. So standard deviation of B, yang ini adalah this one, SB akan sama dengan SE because we are dealing with sample data. Okay. SB akan sama dengan SE dibahagi dengan surd of SS XX. Okay. So betulkan tuan dekat slide. It will be equal to SB sama dengan SE dibahagi dengan SS XX. So kalau nak kira confidence interval untuk B, you will take B plus minus T alpha per 2 N tolak 2 didarabkan dengan SB. Okay. So from here, salah satu benda yang kita berminat adalah nak kira confidence interval. So kita tahu we are katakan 95% agree that the population standard deviation will lies between nilai berapa. Okay, so you akan dapat dua value this one. Confidence interval you will get first value and also the second value. So from here SB adalah sama dengan SE dibahagikan dengan surd of sum squared for X. Yang mana SE is calculated by using this formula. Taking the square root for sum squared of Y minus the value of B that we get multiplied with sum squared of XY dibahagi dengan N tolak 2. Okay. So that is the formula in calculating the value of SE. So ada soalan so far? Yang ini baru nak kira macam mana nak dapatkan dia punya confidence interval. So later on, we will use the same formula untuk buat hypothesis testing about the slope. Hypothesis testing about beta. Okay so far? Lag Okay, kau tak dengar aku Okay, lag. So the next one, hypothesis testing. The one yang kita berminat. Kita nak buat hypothesis testing, adakah H0 awak salah satu hypothesis testing population slope sama dengan kosong versus H1 adakah dia punya population slope tidak sama dengan kosong. Beta does not equal to 0. So ini adalah testing yang kita berminat. Okay. So first nyatakan sama je dia punya step. First nyatakan H0 dan H1. Yang kedua is define what is your alpha. Okay. Dan yang ketiga dia punya test statistik. This one. So test statistik for beta akan sama dengan T sama dengan B minus beta dibahagikan B.
So SB menggunakan formula from the previous one. SE dibahagikan dengan sum squared of X. Okay. So tu step ketiga. The value of B is substitute from the null hypothesis. So kalau awak test B sama dengan kosong, gantikan dekat dalam ni lah. B equal to 0. Sekejap slide delay. Okay. Then, one important hypothesis testing is on the slope. So kita berminat dengan hypothesis testing. Adakah population slope sama dengan kosong versus adakah population slope does not equal to 0. Okay. So from here, step ketiga and then step keempat kita akan buat dia punya rejection region. Okay. Rejection region compare dengan T distribution. So rejection region dan juga step kelima is conclusion. Okay. So dia punya rejection region this one based on T distribution. So yang ini T here is the test statistic. Kalau testing awak adalah B less than 0 or B less than this one, dia punya rejection region will be over here. Kita akan reject H null if T is less than negative T alpha and tolak 2. Okay, this one. So yang dekat sini adalah dia punya rejection region. Okay. Or if we do the testing of B equal to 0 versus B greater than 0. Okay. So kita akan reject H null bila test statistic is greater than T alpha and tolak 2. So dekat sini adalah dia punya T alpha and tolak 2. Okay. So kat sini rejection region. If this one is test statistic, yang mana dia menggunakan formula T sama dengan B minus beta dibahagikan dengan SB. Okay. T yang ini. Okay. This T. So yang T here is from T distribution table. So kalau test yang kita berminat adalah this one, beta equal to 0 versus beta does not equal to 0, dia akan jadi 2 tail. Sama je. Reject the null hypothesis if your T is less than negative T alpha per 2 or greater than T alpha per 2. Okay. So this one is T alpha over 2 and this one is negative T alpha per 2. So kita akan tengok dia punya apa nama dia? Tengok dia punya H1 awak. So sesuaikan dengan rejection region. So itu test yang kita berminat. Then the last step is to make your conclusion. Katakan kalau awak buat test dia this one. Beta sama dengan kosong, then awak punya conclusion is H null is not rejected, meaning that conclusion awak will be based on H null. So the conclusion is there is no significant linear relationship between y hat and the independent variable X. Okay. Sebab kita buat hypothesis testing, awak dapat conclusion awak, decision awak accept H null. So daripada situ conclusion kita accept H null, meaning that beta equal to 0. So beta equal to 0 means population slope is equal to 0. So if the slope equal to 0, equation Y sama dengan A tambah alpha plus beta X ini tidak valid. Okay. Sebab nilai beta sama dengan kosong. So there is no significant linear relationship. Sebenarnya no significant relationship between Y dan juga X. Okay. So itu pentingnya what we call it hypothesis testing on the value of beta. Kita buat deep analysis yang lebih detail, adakah betul or not exist a significant linear relationship between Y and X bar. Y and X. Independent variable and dependent variable. Okay. So, ada soalan so far?
Okey doktor. Ada. Ada soalan apa dia? Ada tak ada? Tak ada. Okay. Kalau ada yang tak ada group lagi untuk assignment, awak boleh combine dengan section 1 juga, okay? As long as semuanya under student saya, so should be no problem untuk combine section 1, section 2 dan section 3. Sebab nama semua dalam sistem saya. Okay, done. Done? Dah. Done. Okay, kalau done, kita tengok this example. Okay, example 2. So example 2 ni daripada example 1 yang hari tu kita try. Data on humidity and moisture content. So soalan dia, find a 95% confidence interval. Okay. So dalam soalan ni sebenarnya first thing first, dapatkan y hat sama dengan A tambah BX. Then step kedua, dapatkan dia punya confidence interval. Confidence interval menggunakan formula B tambah tolak. Okay. This one. By using the formula of B yang ini. Kita nak kira. B tambah tolak T alpha per 2 and tolak 2 SB. Okay. So 95% confidence interval, meaning that by using this formula, and also kita nak dapatkan dia punya regression equation untuk data on humidity and also moisture content. Aduh, dia tak boleh nak ni pula. Next. Okay, this one. You are going B plus minus T alpha per 2 and tolak 2. Okay. And tolak 2 SB. So sebenarnya confidence interval ni, nak kira confidence interval ni, awak boleh kira guna Excel. Boleh dapat straight answer, and also y hat A tambah BX ni pun boleh dapat guna Excel, straightforward. So in order to solve this question, saya nak awak type data ni dekat dalam Microsoft Excel. Itu dah buat kan? Kalau tak jumpa filenya, type balik. Open your Microsoft Excel and type this data in Excel. So type in the data in Microsoft. Nah, cuba kau type dulu data tu dalam Excel. So this one, the data. Nampak tak share window? Tak nampak lagi? Okay. Type in the data in Excel and adik. Ya Allah. Okay, type in the data in Excel, then kita nak kira equation Y sama dengan A tambah BX. Yang mana by using this equation, kita nak kira Y hat sama dengan A tambah BX. Itu dah ni kan, dah type kan? Dekat dalam ni. So kita nak buat tu, Y sama dengan A tambah BX, yang mana awak punya B adalah SSXY dibahagikan dengan SSX.
So kalau tak jumpa, type balik. Okay, kita nak dapatkan y sama dengan a tambah bx. So first thing first, kira b. Okay. So nak kira b, awak kena kira SSXY dan juga SSXX. Dah key in dah tak? On the way. Dah. Yang dah kira ni SSXY dan juga SSXX. Last week kita dah tengok macam mana nak kira SSXY and SSXX. So yang ini X kuasa 2 dan juga XY. So buat kolom baru untuk X kuasa 2 dan juga X darab Y. Then yang kat sini ada dia punya total. So 1, 2, 3. Tengok data awak ada berapa banyak. Drag sampai bawah. Ada 12. So type in dulu data. Then kira SSXY dan juga SSXX. Dan oi Dan. Done. Dan. Okay. So X kuasa 2. Tengok nak kira B kita kena kira SSXY dan juga SSXX. Yang mana SSXY adalah sama dengan ambil X didarabkan dengan Y, tolak dengan total X dan juga total Y.
And for sum of squared for x, you taking x kuasa 2. X kuasa 2 ditolakkan dengan total of x dibahagikan dengan n. So, saya nak kira x kuasa 2 dulu. Sama dengan taking x ni dikuasakan dengan 2. Enter. So, you dapat this data and just drag ke bawah. Okay. Yang itu nilai x kuasa 2. Dapat yang lain? Then xy sama dengan setiap x data darabkan dengan y data, tekan enter. So you dapat sum bagi x darab y. Okay. So daripada sini kita nak kira dia punya total yang kita berminat. So type sama dengan SUM. Okay. Sama dengan SUM. So akan keluar most recently used. Okay. Dia punya functions. Tekan dekat sum and then akan keluar dia punya apa nama dia? Bracket, buka bracket. Dia kata number 1, number 2 and so on. So select X data. Yang ini. So you akan dapat dia punya hasil tambah untuk X. Tutup kurungan and then enter. So you get the summation of X. So drag sahaja. Dia akan kira automatically summation bagi X. So saya nak kira SSXX dahulu. In this example, SSXX. Okay. Okay. So in this example, SSXX saya adalah sama dengan okay. So sama dengan SSXX, tulis sama dengan and then summation bagi X kuasa 2. Yang ini. Okay. Ditolakkan dengan sum, buka double kurungan, sum bagi X is 533 kuasa 2, tutup kurungan and then dibahagikan dengan n awak adalah 12. Okay. Tutup kurungan. So ini adalah formula untuk, not formula lah. This is the formula untuk dapatkan nilai sum squared bagi X. Taking summation bagi X kuasa 2, summation bagi X kuasa 2 is the one yang dalam kolom biru. 24,529. Tolak summation bagi X kuasa 2 dibahagikan dengan N. Summation bagi X is 533. Kita buka kurungan pertama. Dikuasakan 2. Dibahagikan dengan N kita adalah sama dengan 12. Because you have 12 number of data. So, enter. Dapat 854.917. That is sum of squared for X. SSXX. So yang ini adalah nilai SSXX. So yang lain dapat sama Sama. Sama. XY berapa Syed? Tak kira lagi. Tak kira lagi. Kira Syed. Aku tunggu jawapan kau. Yang lain cuba kira SSXY. So berapa jawapannya? Depan negatif boleh ha? Tak boleh, salah. Salah. Cuba tengok balik. Asalnya salah tu dekat ni. X darab Y dibahagi N. 230.
230. Yang lain dapat sama dengan Isyad? Sama. Sama yang lain? So, dia akan sama dengan X darab Y. This one. Okay. Tolak dengan buat double kurungan summation of Y. Okay. Lepas tu dibahagikan dengan N adalah 12. So ni formula dia, Syed. B16 darab C16. E16 dibahagi dengan E12. Enter. Dapat 230. So sama dengan yang lain-lain. Okay, dapat. Dapat. So yang lain dapat, Arwah dapat. Amar dapat mah? Mana Amar? $230. So sama dengan Suzihin. So I hope yang lain pun dapat. Okay. So B akan sama dengan SSXY 230 dibahagikan dengan SSXX 854. So in my case B saya XY saya terletak I16 dan saya punya SSXX terletak dekat I10. So just type I16 dibahagi dengan I10. Sekejap dia lag sekejap. Screen tu tak show kan. So dapat berapa nilai B? .269. So yang lain dapat sama dengan Irsyad 0.26. Enter. 0.26903. So ini adalah nilai B. Okay. This is the calculated value of B. So dapat Then kita nak kira A. Okay, cuba kira dekat Excel, dapatkan nilai Y bar dan juga X bar. Macam mana kita nak dapatkan Y bar and X bar by using Excel? Dia dapat Y bar dan juga X bar. Berapa nilainya? Empat 4167 dengan sebelah. 4167.11. Kau type apa? Type dekat ni. Average. Average, okay. Average or mean. So betul jawapan Syed. So hopefully yang lain dapat sama dengan Syed. Kita buat satu, what we call it, satu kolom baru. Boleh kat sini lah B sama dengan SS. Okay. So kita create satu row baru dekat bawah tu. Average atau mean. Kita nak dapatkan average atau mean, this one, untuk humidity dan juga moisture content. So type sama dengan AVE, akan keluar average. Okay. Function dia akan keluar average. So awak double click dekat function average tu, then select data awak, data yang X, this one. So kita nak kira average untuk X data. That is total number of data
total 42 tambah 35 tambah 50 and so on. And then dibahagikan dengan number of data 12. Okay. So dapat dia punya average 44.4167. So kalau untuk yang Y, kalau malas nak type tak payah tak type. Apa nama? Ni je, drag je. Drag je pun dapat average untuk Y. Okay. So drag, you get the average for Y. 11. So yang dapat so saya nak ambil 4 titik perpuluhan sahaja. So ini adalah nilai average. Then cuba kira berapa nilai A. Sebab kita dah dapat nilai Y bar dan juga X bar. So yang ini adalah 44.4167, yang ini adalah X bar dan yang ini adalah awak punya 11 adalah awak punya Y bar. Okay. So cuba kira apakah nilai A yang ini. A sama dengan Y bar tolak B darab X bar. Ada yang dapat berapa nilai A? Kalau ada yang macam tertinggal ke apa ke beritahu saya boleh repeat balik. Jangan malu, jangan segan. Azfar Azamuddin, okey? Duduk dekat tingkap tu menang masa depan ke apa tu? Okey doktor, okey. Okay. Tu tingkap rumah ke tingkap hotel ke tingkap apa tu? Tingkap asrama bukan? Tingkap hotel. Tingkap hotel. Dan tingkap ni. Tingkap rumah. So, yang lain okey? Muhammad siapa ni? Pakai baju raya. So cuba kira berapa nilai A. Dapat negatif ke? Boleh. Kalau nilai A boleh negatif. Tak ada masalah. Negatif 0.9495. 0.9495. So kita check betul tak jawapan saya sebab aku pun terlupa. Sama dengan Y bar is this one, 11. Tolak buka kurungan B saya dekat sini 0.26903. Darabkan dengan X bar yang ini. Okay. So this is your X bar. C17 tolak K16 star B17. Darab is star. Okay. So itu based on the location of my data. So awak select A berdasarkan location data awak. Enter, dapat. Ya, betul. Negatif 0.9495. So kita boleh dapatkan dia punya regression equation. Okay. So the regression equation is, persamaan dia adalah okay. So the regression equation is this one. Moisture content akan sama dengan A is negatif 0.94, negatif 0.9495, Y sama dengan tambahkan dengan 0.26903 humidity. Okay. So ini adalah dia punya regression equation yang kita berminat. Yang kita kena cari. Y sama dengan, terada dua ni.
Moisture content sama dengan 0.9495 tambah 0.26903. Yang mana moisture content is your Y, this is your Y, and this is your A, this is your B, and this is your X. Humidity is awak punya X. So dapatlah persamaan tu. Y sama dengan A tambah B, X. So dapat yang lain? Dan hai, senyap dia budak-budak ni. Dapat tak? Dapat. Dapat. Okay. Dan yang lain? Sekejap ya. Oi, dah. Ke belum? Syahadah okey? Jamalina? Okey. Laila Mastura. Laila Mastura ada tak? Laila Mastura. Muhammad Fidaus. Muhammad Fidaus yang pakai baju raya warna merah. Baju raya ni kan? Dan? Mio. Dan. Mio Muhammad Nazmi. Amar tak ada? Muhammad Amar. Amar tidak? Tidak lah. Tidak lah. Saya lepas Amar rajin, saya ni Amar kuat tidak. Kenapa? Ada masalah wifi dulu tu. Wi-Fi. Okay. Kau check lah kalau kawan kau tiba-tiba saya ni berubah perangai. Takut dia orang kemurungan. Sebab apa nama dia? Best ke belajar online lama-lama? Aku yang mengajar pun bosan kau tahu tak? Tak nampak depan-depan. Tak best lah. Kan, tak best gila kan? Mm-mm. Dia kalau yang mengajar tak rasa apa tau. Sebab kita yang bercakap yang tunjuk. Kalau yang belajar, macam kalau meeting lah kan. Kalau dah lama lepas 1 jam je dah macam apa benda korang mengarut ni. Kena dengar je kan. So saya boleh faham lah kalau dalam 1 jam tu korang dah tak fokus. 1 jam pun kira lama lah. Sebenarnya the best focus is for the first 20 minutes. Tu je. Yang lain-lain dah tak fokus. So bila saya tanya semua senyap je, faham lah tu. Tapi aku malas nak tanya lagi sebab tak nak kena ajar juga. Syllabus kena habis kan. Itu lah. Okay. So dan yang lain? Dan Bebil. Okay. So ini awak kira satu-satu. So sebenarnya menggunakan apa nama dia, kalau kita tengok balik soalan dia tadi kan, dia suruh dapatkan, kita tengok balik soalan dia. Cium 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 cium. Okey, kalau tengok balik soalan dia, dia cakap so soalan dia tadi, it's stated in this question, find the punya regression equation. Alamak, slow pula ni. Okay, so soalan dia tadi, find a 95% confidence interval for the regression line. So kita dah dapatkan persamaan y hat sama dengan a tambah bx. Lepas tu kita nak dapatkan 95% confidence interval. 95% confidence interval ni sebenarnya awak kena kira guna this formula. Okay. This one. B tambah tolak T alpha per 2 and tolak B SB. So awak kena kira SB
awak kena kira SE satu-satu. So kalau tengok kan macam leceh juga kan nak kira. So saya malas nak kira guna formula, saya just nak guna Excel. Dan regression equation dia pun saya nak dapatkan guna Excel. So kita tengok hanya menggunakan satu klik di hujung jari. Okay. So zaman sekarang semuanya menggunakan satu klik je. By using one click, korang boleh glamour satu dunia. So, ini dia punya what we call it the Excel file. Awak pergi dekat tab atas. Tengok cursor saya tu, dia ada home, insert, draw, page layout, formula and data. Okay. So, klik dekat data. Okay. Ambil data analysis. The one at the top of your right hand side. Data analysis. Okay. So, data analysis dia akan keluar banyak benda, ANOVA, correlation and so on. Type, tengok dekat yang R, dia akan ada regression. Okay. Klik regression and klik OK. Dia tak boleh display lah dia punya ni. Dia punya pop-up window. Okay. So, tak apa, awak type regression, klik OK. Nanti saya tunjukkan apa yang display in there. Okay. So, type regression, klik OK. So akan dapat this pop-up window, right? Yang ini. Semua dapat. Dia ada input Y range, input X range, level, confidence interval, output option, output range, new worksheet, new workbook, and then residual dan juga normal probability plots. So yang ini yang kita berminat. Okay. So dapat tak? Pop-up window something like this. Lebih kurang lah, sepatutnya ada input Y range, input X range. Based on the version of Excel yang awak guna. Oh, done? Ada. Dan Okay. So input Y range, masukkan data Y awak. Data, klik dekat kotak tu, just select your Y data. Select 12, 8, 14 sampai 10, 13, 11. Okay. So dia akan masukkan C4 sampai C15. Okay. Itu data saya, location data saya. So it will be based on your data, the location of your data. Okay. The same goes for input X range. Select data humidity yang 42, 35 sampai 55 dan juga 48. So select this data. So itu adalah dia punya input Y range, input X range. Okay. Kita nak dapatkan regression equation dan kita nak dapatkan dia punya confidence interval. So klik dekat kotak confidence level, tulis 95. Sebab soalan suruh dapatkan 95% confidence interval. Okay. Dan? Dan Okay. So lepas tu output range. Okay. Ni ikut pilihan hati masing-masing. Nak output tu dekat mana. Macam saya suka kalau outputnya dekat bawah table. So saya akan select. Kalau awak nak letak output dekat sheet yang baru, just klik dekat new worksheet. Kalau nak letak output dekat new workbook, dia akan buka Excel workbook yang baru. So tapi saya nak dekat belah bawah je. So saya just select mana-mana kotak kosong dekat belah bawah tu untuk dapatkan dia punya what we call it output range. So berapa banyak kotak awak select, berapa banyak column, berapa banyak row, it should be fine. No problem. Okay. Boleh select banyak atau boleh select sikit je. Yang penting kita nak, Excel nak tahu dekat mana kita nak letak location of the output yang akan dia display. Then klik OK. Klik OK, awak akan dapat summary statistik as in book tu. Dapat summary output macam ini. So dapat So this is the punya summary output. So semua dapat sama dengan macam saya? So kalau tengok, yang ini adalah dia punya summary output. Semuanya Excel dah kirakan dah pun. Dia kirakan ANOVA sekali.
Tapi kita tak guna ANOVA ni. Sebab kita nak dapatkan dia punya regression equation sahaja. Semua dapat summary output the same with mine or not? Dapat. Okay. So R squared ini adalah correlation coefficient. Okay. Saya bacakan table yang awak dapat. So R squared ini adalah correlation coefficient. So yang ini correlation coefficient. Correlation coefficient. Okay. So ini adalah nilai correlation coefficient R squared. Sebab kelas previous class kita dah tengok kan macam mana nak kira correlation coefficient. So observation 12, yang ini adalah awak punya N, number of data N. Then kita ada this one, coefficient intercept dan juga X variable 1. So yang ini adalah awak punya A dan juga B, dia punya regression equation. So yang ini adalah awak punya A, this is your A. Hal letak ni pula. Okay. So this is your A. Yang ini adalah awak punya A. And this is your B. So calculate automatically Excel bagi nilai dia. Okay. Dan ini adalah dia kata confidence interval. Soalan cakap 95% confidence interval untuk B. So yang ini. So this is 95%. Okay. 95% confidence interval for B. So kita yakin dia punya ni the true value of population beta is between 0.1851 and 0.3529. Okay. 0.3529. Okay, dapat So itu adalah dia punya 95% confidence. Sama je this one. Yang ini sama je. Dan dia bagi juga confidence interval untuk A. But in the question kita only interested dengan confidence interval untuk B. So T dan juga P value yang ini kita boleh guna untuk hypothesis testing nanti. So yang ini nanti kita tengok in the next class. Hypotest. Yang ini untuk hypothesis testing. So awak sepatutnya dapat yang lain? Payah betul nak tulis guna testpad ni. Guna klik. Okey, dapat yang lain? Yang ini adalah what are the information that you get. Standard error yang ini SB, SA. SB. So dapat 0.037. So yang ini what we call it 0.037 ni adalah awak punya SB. Okay. Yang ini adalah SB. This is SB. Yang kita ada formula SB akan sama dengan SB sama dengan SE dibahagikan dengan cert SSXX. So ini dah kirakan. Okay. SB sama dengan cert SE dibahagi dengan cert SSXX. So dapat So sepatutnya awak tulis email nanti dekat Bill Gates, cakap terima kasih sebab wujudkan Microsoft, memudahkan kehidupan awak. Senang, semuanya dah ada. Yang syukurlah kau exam online, not face to face. So boleh semuanya klik pakai Excel je. Hai, senyap ni budak-budak ni, dapat letak ni. Penat aku bebel seorang-seorang ni. Dah lah belum makan. Dapat. Dah dapat. Dua dapat.
Dapat. Okay. Syed dapat Dapat. Okay, done with this what we call it Excel. Saya nak tunjukkan full calculation untuk confidence interval for beta. Done or not yet? Done. Laila Mastura, done. Sedap betul nama kau ni, Laila Mastura. Tengok siapa lagi nama yang sedap-sedap sikit. Tak ada, seorang je. Muhammad Kayum. Muhammad Kayum. Ingat kawan kat matrik nama Kayum. Ada Kayum. Kayum kan panggilnya? Kayum. Hoyum. Oh, Kayum. Dia punya harakat tu kena dalam. Macam kop. Kayum. Dan Kayum. Ayahnya panggil. Nama aku senang. Satu perkataan. Okay, dan lah yang lain. Ada yang dapat, ada yang termiss step yang nak saya ni. Yang nak saya repeat. So this is very simple and straightforward. Cuma dalam exam nanti kau kena tengok markah kalau soalan tu. Kalau dia kata 5 markah, awak kena kira satu-satu. XSXX, XSXY and so on. Okay. Tak boleh terus direct pakai Excel. Kalau kau tunjuk terus output Excel ni, tu dapat 1 markah. That means kalau dia 5 markah, awak kena bagi. Macam gini. So nilai SSXX ni 1 marks. Nilai this one 1 marks. 1 marks for A. Okay. 1 mark for the table. And 1 mark for the final equation. Pandai-pandai lah. Okay. So this is the output. Kalau nak calculate what we call it, calculate directly by using by using the formula. So sebab soalan tu dia cakap the question state in here, find a 95% confidence interval in the regression line. So in order to calculate the confidence interval, we are using the equation given, yang mana equation dia sama dengan B plus minus T alpha per 2. Okay, so ini table dia, calculate using Excel. So awak dapat nilai SSXX, SSXY, nilai B dan juga nilai N. Then kita nak menggunakan this equation. Okay, we are going to use jam pula. Okay. So we are going to use this equation. Okay. Kenapa dah pula tak boleh next? So kita akan Okay. So kita akan menggunakan this formula untuk dapatkan dia punya this one. Okay. 95% confidence interval menggunakan B plus minus T 0. is 5%. Alpha equal to 5%. Okay. Yang mana from here awak dapat alpha sama dengan 5%. So alpha per 2 dapat 0.025. So okay. Ada nak salin solution ni? SSXX, SSXY by using formula awak dapat satu-satu. SE, SB and so on. So saya bagi salin dulu sekejap. Ya Allah, sakit belakang weh. Duduk lama-lama. Dah tua macam gini lah. Otak semua dah jam. So salin dulu, siapa nak salin? So you should know if you are using the formula, list down the value of SE. SE, SS, sum squared for Y and sum squared of XY tu semua kira guna Excel. So masukkan dekat dalam formula, then dapatkan SB and so on, so forth.
Adik. Done. Then, Done. Okay. So the next one, this is the calculated confidence interval. Akhirnya dapat jawapan sama dengan this one. So dapat sama dengan Excel 95% confidence interval. It will be the same as the one show in the regression output daripada Excel punya output. Done. Belum. Done. Done. Okay, yang lain done. So yang lain done So hopefully yang lain pun done. Senyap je duduk done. Done atau done nanti kot. Bila diam tandanya setuju. So if you are done, that is for chapter 6. Okay. Already on end of the chapter. So the next class nanti kita akan tengok exercise. Okay, kita akan go through a few exercise in how you are going to calculate using apa nama dia? Using ANOVA. Using ANOVA.